अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम ताकतवर इस्लामी ममालिक की बात करें तो इनमें ईरान का नाम भी पहले नंबरों पर शुमार किया जाता है, जहां इस्लामी असूलों पर चलने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरे इस्लामी ममालिक की तरह ईरान में भी ऐसा तबका मौजूद है जो आज़ादी का तलबगार है, और इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें भी चाहती हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई रोक टोक ना हो, यहाँ तक कि इन्हें हिजाब से भी आज़ाद किया जाए। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये औरतें हिजाब से आज़ादी क्यों चाहती हैं और तारीख़ ईरान में बार बार ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये 14 सितंबर की बात है जब तेहरान में इखलाकी पुलिस की हिरासत में 22 साला लड़की मैसा अमीनी को बदहिजाबी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एहतजाज करने वाली औरतों का कहना है कि पुलिस हिरासत में मासा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और उसे जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां 2 दिन बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। बदहिजाबी और मजहबी ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर जवान लड़कियों की गिरफ्तारियां और इन पर रियासती तशद्दुद ईरान में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि महसा अमीनी की मौत बरसों से चले आ रहे इस कानून के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी साबित होगी जो पूरे मुल्क में अवामी गमो गुस्से को भड़का देगी। इस वक्त ईरान के तमाम बड़े शहरों में मज़ाहिरे फैल चुके हैं जिनमें खवातीन पेश हैं और ईरानी मुलायत के हिजाब के कानून के खिलाफ एहतजाजन सरेआम हिजाब उतार कर उसे जला रही हैं। ये मुजाहरे हिजाब के कानून के खात्मे से आगे बढ़ते हुए फौरन थ्योक्रेटिक रियासत के खात्मे के मुतालबे तक पहुंच गए हैं और लोग 1979 के ईरानी इनकलाब के मशहूर ज़माना नारे आमिर मुर्दाबाद बुलंद करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि गिरती हुई मईशत और सख्त मुआशी हालात में रियासत के इस कानून ने लोगों की जिंदगियों को मजीद अजीरन बना दिया है, और ऐसे में ये वाकया लोगों के ईरानी मजहबी रियासत के खिलाफ मुजतमा शुदा गुस्से का इजहार बन गया है। याद रहे कि ऐसे वाकयात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जब मैसा अमीनी के साथ हालिया वाकया हुआ तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और एहतजाजी तहरीक का आगाज हो गया। मैसा एक कुर्द थी जो कुर्दिस्तान के सूबे से ताल्लुक रखती थी, जो दहाइयों से ईरानी रियासत के कौमी जबर का शिकार है। लेकिन मैसा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज पलक झपकते ही कुर्दिस्तान से तेहरान और ईरान के तमाम बड़े शहरों में फैल गए। अपनी इब्तिदा से ही तहरीक ने पूरी मजहबी रियासत और इसकी नफरत अंगेज अलामत अली खामनई को मर्ग बर्दीगता तूर का नारा बुलंद करके निशाना बनाया, जबकि तहरीन ने तमाम तर सनफी तफरीक को मिटाकर एक नए नारे को भी जन्म दिया है, और वो है जन जिंदगी आज़ादी। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस हवाले से तारीख पर नजर डालें तो 20वीं सदी के आगाज में जब ईरान के अंदर मुजफ्फरुद्दीन काजार की हुकूमत थी तो मुल्क में बादशाह के इख्तियारात को महदूद करने और आईनी हकूक मुतारिफ कराने के लिए दस्तूरी इनकलाब की तहरीक चली। ये एशिया का पहला आईनी इनकलाब था और इसे ईरान के कई शिया मराजे की हिमायत भी हासिल थी, लिहाजा ये तहरीक अगस्त 1908 में कामयाब हो गई। इस तहरीक में खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस आईनी तहरीक के दौरान बहुत सी खवातीन भी सड़कों पर निकलती रहीं और अपने हकूक के लिए मुतालबे किए, लेकिन तहरीक के रहनुमा मर्द इन खवातीन से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे जो लड़कियों के लिए तालीम की फराहमी और हिजाब को गैर जरूरी करार दिए जाने के लिए मुजाहरे करते। 1907 में तेहरान के अंदर खवातीन का एक गिरोह हिजाब उतार कर बाहर निकला और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर मर्द रहनुमाओं ने बयान जारी किया कि दस्तूरी तहरीक का इन फाशा औरतों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये लादीन हैं और इस तहरीक को बदनाम करने के लिए मुखालफीन ने उतारी हैं। तारीख में सबसे पहली खातून जिसने बाहर निकलकर एहतजाजन अपने चेहरे से नकाब हटाया था वो ताहिरा कुरतुल ऐन थी, और ये 1848 का वाकया है। इस हवाले से ज़ौरा खानम ताजुल सल्तना को, जो नासिरुद्दीन काजार की बेटी थी, उन्होंने अपनी यादाश्तें कलम बंद की और अपनी किताब में खवातीन की सूरत हाल से मुतल्लिक लिखा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि ईरानी खवातीन इंसानी दर्जे से नीचे गिरा दी गई हैं। वो सुबह से शाम तक कैदियों की तरह अपने जानवरों के साथ वक्त गुजारती हैं और शदीद जहनी तकलीफ का शिकार रहती हैं। ईरानी खवातीन की जिंदगियां बस 2 कपड़ों का नाम है। वो जब भी बाहर निकलती हैं एक स्याह कपड़े में खुद को लपेटती हैं जैसे वो किसी की मौत पर ताज़ियत के लिए निकली हों, और जब मरती हैं तो सफ़ेद कफन में ढांप दी जाती हैं। दोस्तों, वाज़ है कि काजारी अहद में खवातीन को 7 साल की उम्र तक कुरान और खानगी की इब्तिदाई चंद कुतब पढ़ने की इजाज़त थी, जिसके बाद इनके तालीम हासिल करने पर पाबंदी थी। लेकिन अगर कोई लड़की मजीद कुछ पढ़ना चाहती तो वो अपने घर में अपने वालिद या भाई से पढ़ती,
اگر وہ اجازت دیتے۔ آئینی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب خواتین کو کچھ نہیں ملا تو وہ اپنے حقوق کے لیے دوبارہ سڑکوں پر نکل آئیں، جس میں ان کے دو بڑے مطالبات تھے: ایک تعلیم کے حصول کی اجازت اور خواتین کے لیے مدارس کا قیام، جبکہ دوسرا حجاب نہ پہننے کی آزادی۔ یہ جدوجہد کئی سال چلی، حتیٰ کہ 1918 میں حکومت نے پہلی مرتبہ ملک میں خواتین کو تعلیم کی اجازت دی اور ان کے لیے 10 مدارس قائم کیے۔ اس دوران خواتین نے اپنی کئی خفیہ تنظیمیں قائم کی، رسائل شائع کیے اور تعلیم کی مخالفت کرنے والوں کا بھرپور جواب دیا۔ اس تحریک کے چند ہی سال بعد ایران میں اچانک ایک تبدیلی آئی اور لوگ حیران رہ گئے جب 1934 میں شاہ رضا شاہ نے ترکی کا دورہ کیا۔ وہاں انہیں لگا کہ ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں اور ہمیں جدید دنیا کی اقتدا کرنی چاہیے، لہٰذا 1936 میں انہوں نے قانون لاگو کر دیا کہ خواتین کا حجاب پہننا ممنوع ہے۔ اس کے بعد جو بھی عورت باہر حجاب کے ساتھ نکلتی، پولیس اہلکار اس کا حجاب اتار دیتے، جس سے ایران میں کافی ہلچل مچی کہ یہ پابندی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مشہد کی مسجد گور شاہ کا سانحہ بھی وقوع پذیر ہوا، جہاں بہت سے لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور احتجاج کیا کہ اس پابندی کو واپس لیا جائے۔ حکومت نے مطالبہ مسترد کر دیا اور کہا کہ جو لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ان پر گولی چلا دی جائے گی، اور حقیقت میں وہاں 1600 لوگ مار دیے گئے۔ 1940 میں شاہ رضا شاہ کے بعد محمد رضا شاہ پہلوی بادشاہ بنے تو انہوں نے اس قانون میں نرمی کر دی اور حجاب پہننے والی خواتین کو اتارنے پر مجبور کرنے کا عمل ختم کر دیا گیا۔ یہ 1979 تک ایسے ہی چلا، جس کے بعد ایران میں مذہبی انقلاب آ گیا اور ایک بار پھر قانونی طور پر حجاب لاگو کر دیا گیا۔ جب یہ احکامات صادر کیے گئے تو اس وقت ایران عراق کشمکش شروع ہو چکی تھی، جو جنگ میں تبدیل ہوئی اور 8 برس تک جاری رہی۔ ایسے میں قانون حجاب اور خواتین سے متعلق دیگر قوانین کے خلاف اختلاف رکھنے والی خواتین نے احتجاج تو کیا، لیکن کوئی فعال تحریک نہ چلا سکی۔ اس مرحلے میں مذہبی پولیس کی گرفت تیز تر ہوتی گئی اور خواتین کے لیے بعد میں ایک چیلنج بن گیا، لیکن جنگ کے اختتام کے بعد خواتین تسلسل کے ساتھ حجاب اور ایسے دیگر قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کئی خواتین جیلوں میں قید ہیں، کئی ملک بدر ہیں اور کئی دیگر سزاؤں کا سامنا کر رہی ہیں۔ انقلاب کے بعد سے اب تک صدر محمد خاتمی کا دور خواتین کے لیے قدرے نرم رہا ہے۔ انہوں نے اگرچہ حجاب کے حوالے سے تو آزادی نہیں دی، لیکن خواتین کو غیر سرکاری تنظیمیں بنانے اور کام کرنے کے حوالے سے کچھ آزادیاں فراہم کی تھی۔ دوستو، اگر اسلام کی روح سے بات کریں تو خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے، اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے موقع تلاش کرتا ہے۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردے کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا ان آزادی مانگتی خواتین کو چاہیے کہ اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے پردے سے آزادی کی تحریک کو ختم کریں اور حکم خداوندی کے تحت زندگی گزاریں۔